नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर डीवाईएफआई नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने सत्ताधारी व विपक्षी दोनों को ठहराया जिम्मेदार। सिलीगुड़ी शहर में डेंगू से फिर एक मौत पर बौखलाई सीपीआईएम नगर निगम के कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। डुआर्स कन्या के सामने बंद चाय बागान श्रमिकों के साथ धरने पर बैठे केंद्रीय मंत्री जॉन बर्ला और कालचिनी विधायक विशाल रामा। सिलीगुड़ी में एसओजी और प्रधान नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित फटाके के साथ अन्य सामान किया बरामद, एक गिरफ्तार। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने की शिकायत पर मीनाक्षी मुखर्जी ने सत्ताधारी व विपक्षी दोनों को ठहराया जिम्मेदार। डीवाईएफआई नेता मीनाक्षी मुखर्जी का इंसाफ यात्रा जुलूस घोषपुकुर पहुंचने पर सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित आदिवासी महिला ने उनसे कहा कि थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सब सुनने के बाद डीवाईएफआई नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि इस क्षेत्र से लोकसभा विधानसभा चुनाव जीतने वाला व्यक्ति भाजपा का प्रतिनिधि है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, फिर भी पूरे राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। এই গোটা বিধানসভা ক্ষেত্রটাতে যিনি মানুষের ভোটে জিতেছেন তিনি বিজেপির প্রতিনিধি। রাজ্যে যে সরকারটা আছে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। যে পুলিশ প্রশাসন আছে যাদেরকে অপরাধ কন্ট্রোল করার কাজ, সেই পুলিশ মন্ত্রীর নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু গোটা রাজ্যে একের পর এক ঘটনা, আর এই দার্জিলিং জেলা জুড়ে আজমাবাদ, আজকের এই ওর ঘটনা, আমাদের মাটিগাড়াতে প্রত্যেকটা দিন এই ৩-৪ মাসে এরকম ৫ থেকে ৬খানা ঘটনা ঘটেছে। যে ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে এলো, রিপোর্ট করলো, অভিযোগ করলো, এরকম আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন, যেগুলো অভিযোগে, যেগুলো রিপোর্টে আসছে না, যারা ভয় পেয়ে। সবথেকে মারাত্মক কথা এইটা যে মেন কালপ্রিট সে কিন্তু বাড়ি আসছে, ঘুরছে প্রকাশ্য দিবালোকে। সবথেকে বড় বিপদের ঘটনা এইটা যে যারা ভিকটিম, যারা অত্যাচারিত, তাদের বাড়িতেই প্রেসারাইজ হচ্ছে যাতে এটা মিউচুয়াল করিয়ে নেয়। এটা কি ইনসাফ? এটা কি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ? এটা কি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি? আমরা কি পারবো প্রাণ ভরে বাঁচতে? তাহলে কারা এটা করছে? কারা? মমতা ব্যানার্জির সরকার তাহলে করছেটা কি? सिलीगुड़ी में डेंगू से एक युवक की मौत हो गई। शहर में डेंगू की स्थिति को लेकर सीपीआईएम 3 नंबर एरिया कमेटी ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच मांग उठ रही है कि किस वार्ड में डेंगू के संक्रमित लोगों की संख्या कितनी है और नगर निगम की ओर से डेंगू से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। संसदीय दल के नेता मुंशी नरुल इस्लाम ने कहा कि नगर निगम डेंगू को उतना महत्व नहीं दे रहा है जितना अन्य गतिविधियों को दे रहा है। রবিবারের দিন বমি করে একাকার, বমি করে ওখান থেকে আসতে পারছে না। আমি নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে আমি শুয়ে দিলাম। ও আবার হ্যাঁ না, ওই মানে অ্যাসিড হয়ে গেছিল, মানে খাওয়া হজম হতো না, খালি গ্যাসের ট্যাবলেট খেত। খাবে না বলে খাও খাও, ওর খাওয়া ঢুকতোই না 1-1.5 মাস ধরে। হ্যাঁ, সময়ের সঠিক চিকিৎসাটা হয় না। আর নার্সিংহোমে ধৈর্য ধরে রাখলে তাহলে ঠিক হয়ে যেত। দরকার হলে আরো বড় নার্সিংহোমে। আমাদেরকে তো কিছু জানাই নাই, ফোনই ধরে না, তো আমরা জানবো কি করে ঘরে থেকে? আপনার নামটা? আমি কালকে কাকিমার বাড়িতে এসেছিলাম। কাকিমা তখন আমাকে বলল ছেলে অসুস্থ। আমি কাকিমাকে পাশে থেকে আশ্বস্ত দিলাম যে ঠিক হয়ে যাবে, অল্প বয়স, কিন্তু এতটা হয়ে গেছিলো সেটা তো বুঝতে পারিনি। যাই হোক, কালকে রাত্রিবেলা 12:30টার সময় আমাকে ফোন করেছিল। আজকে সকালে শুনলাম ও আর নেই। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। কিভাবে মারা গেছে কিছু জানতে পেরেছেন? ও তো ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল, সেটা একটু লেট ট্রিটমেন্টের জন্যই আজকে এই পরিস্থিতি হয়েছে। केंद्रीय मंत्री जॉन बर्ला और कालचिनी विधायक विशाल लामा अलीपुरद्वार के प्रशासनिक भवन डुआर्स कन्या के सामने बंद चाय बागान श्रमिकों के साथ धरने पर बैठे। केंद्रीय मंत्री जॉन बर्ला ने कल बंद पड़े कालचिनी चाय बागान का दौरा किया और कहा कि वे बंद चाय बागान की समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर के पास जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री जॉन बल्ला और विधायक विशाल लामा बंद चाय बागानों के सैकड़ों श्रमिकों के साथ अलीपुरद्वार के जिला आयुक्त के मिलने ड्वार्स करने गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सामने बांस की बैरिकेड लगा दिया और उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। प्रवेश बंद होने पर जॉन बल्ला और विशाल लामा कार्यकर्ताओं के साथ द्वार्स कन्या के सामने बैठ गए। मालिक का ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, मैनेजमेंट का ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? करोड़ रुपया यहाँ पर दुर्नीति करके बैठा हुआ है, करप्ट करके बैठा हुआ है, लूट के लेबर का पैसा लूट के बैठा हुआ है। इसीलिए हमने जनाने के लिए आया। नया डीएम है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हम आए हैं यहाँ पर जिंदाबाद और यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम जनता का दुखड़ा बताने के लिए आए हैं और उसके लिए भी हमें यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया, जल कमान लगा दिया। ये क्या है? अरे भाई, हम लोग भी जनता का प्रतिनिधि है। बैठ के एक तो टेबल में बैठ के बात करें, बात करके समस्या के साथ एक जब तक टेबल में नहीं बैठेगा, बातचीत नहीं करेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग तो यहाँ समस्या का समाधान करने के लिए। अब रास्ते में क्यों बैठा है? अरे भाई, यहाँ पर जाने का व्यवस्था नहीं है, ले जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बैठना नहीं चाह रहा है। अरे भाई, हम दुखड़ा बताने के लिए आया है। बैठे क्यों? 7 बगान अलीपुर लोकसभा में 7 बगान बंद हुआ है, बोनस नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, भूख से भूखमरी है। सिलीगुड़ी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधाननगर थाने की पुलिस ने वार्ड नंबर 46 अंतर्गत नर्मदा बागान इलाके में छापेमारी कर घर से एक करीब करोड़ों रुपए मूल्य के प्रतिबंधित पटाखों समेत कई अन्य सामान बरामद किया। इस घटना में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। नर्मदा बागान इलाके में एक घर में दिवाली के लिए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे रखे गए थे। यहाँ से शहर के अलग अलग हिस्सों में इन पटाखों और अन्य चीजों को बेचा जा रहा था। खबर मिलते ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधाननगर थाने की पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी विधानसभा उपचुनाव के बाद राज्य सरकार ने धूपगुड़ी को महकमा घोषित कर दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोबा को नगरपालिका बनाने की मांग उठी है। इस संदर्भ में विधायक खगेश्वर राय ने कहा कि नगरपालिका बनने के लिए अभी उतनी जनसंख्या नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बेलाकोबा को नगरपालिका में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से दावा करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार इस पर नजर रखी है। नगरपालिका जैसी स्थिति आने पर भी नगरपालिका सरकार बनाई जाएगी। আমরা বার্তা দিতে চাই, আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব না। আমরা লড়াই করব কার জন্যে? এই যে পশ্চিমবাংলার দুস্থ মানুষ যারা নীরব, বাড়িঘর নেই, যে বাংলা আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না, এবং পশ্চিমবাংলার যে গরিব মানুষ 100 দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না। আমরা কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, আমরা লড়াই করি পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মানুষ এবং পশ্চিমবাংলার যে গরিব মানুষ আজকে বাংলা আবাস যোজনার টাকা পাচ্ছে, বন্ধ করে দিয়েছে, এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ 100 দিনের কাজের টাকা পাচ্ছে না। এই তাদের জন্য কিন্তু আমরা আজকে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা জলপাইগুড়ি জেলায় যেমন তেমনি রাজনৈতিক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ডাকে আমরা এখানে লড়াই শুরু করেছি। এবং লড়াই মানে সেই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস প্রচার করতে চাই। আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, আমরা লড়াই করতে চাই পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ। टेट परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले 100 से अधिक प्राथमिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने जलपाईगुड़ी जिला प्राथमिक शिक्षा संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। नौकरी के उम्मीदवारों ने कहा कि 2022 टेट परीक्षा बड़ी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई थी, इसीलिए आंदोलनकारियों ने टेट परीक्षा पास करने वाले सभी प्राथमिक शिक्षक नौकरी अभ्यर्थियों को तत्काल शिक्षक नियुक्ति करने की मांग की है। বেগম, গত বছর আমরা টেট দিয়েছি 11ই ডিসেম্বর এবং আমাদের ফেব্রুয়ারিতে 10 ফেব্রুয়ারিতে আমাদের রেজাল্ট পাস হয়েছে। তো আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো নতুন নিয়োগ বা ইন্টারভিউ যে হবে সে বিষয়ে কোনো আলোচনা বা কোনো নোটিফিকেশন আমরা পাইনি। তো আমরা যারা 2022 টেট উত্তীর্ণ যারা আছি তারা আমরা চাচ্ছি যে না, আমাদের দ্রুতই যে টেটটা হতে চলেছে 2023-এর তার আগেই যাতে একটা নোটিশ প্রকাশ করা হয় যে হ্যাঁ, আমরা যারা এতদিন ধরে পাস করে আছি, বসে আছি, এবং আমরা তো মানে সবাই যোগ্য, যারা যোগ্য তারাই পাস করেছে, ভীষণ স্বচ্ছভাবে হয়েছে 2022-এর টেট। তো সেজন্য 2023-এর টেটের আগে আমাদের যে ইন্টারভিউ ডেট আছে সেটা যাতে প্রকাশ করা হয়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা। এবং টেট কোয়ালিফাইড, এবং এটা আমি বলে রাখি, আমাদের যে 2022-এর যে টেট পরীক্ষা হয়েছিল এটা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একদম
অন্যতম এবং স্বচ্ছ টেক ওএমআর আমাদের কার্বন কপি রয়েছে, আমাদের এখানে কোনো ওএমআর জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যাপার বা কোনো রকমের দুর্নীতির ছাপ নেই। তাহলে আপনি নিয়োগটা দেন। আমরা সবাই বঞ্চিত। আমরা দুর্গাপূজায় বাবা মাকে জামা কাপড় কিনে দিতে পারি না, আমাদেরও তো দুঃখ হয়। আমরা তো চাই শিক্ষকতার পেশায় আসার। এটাই আমি বলবো যে আমাদের দ্রুত ইন্টারভিউ ডেটটা দিয়ে আমাদের নিয়োগটা দেন, আমাদের এই বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি দেন, এটাই বলবো আমি। আমার নাম তন্ময় শীল। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी और थेरे आकर्षक पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 11 नवंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर राखी बम्पर 2023 लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता सुनीता नागपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। गुरुजी मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेंट्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813
ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के मां संतोषी घाट के मुआयने पर पहुंचे एसजेडीए चेयरमैन डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती। काली पूजा शुरू होने से पहले सिलीगुड़ी में छठ पूजा के घाटों का सजाए जाने का काम शुरू हो गया है। आज एसजेडीए चेयरमैन डॉक्टर सौरभ चक्रवर्ती लगभग 3 बजे मां संतोषी घाट के मुआयने पर पहुंचे। उनके साथ विभाग के कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ আমরা ভাইস চেয়ারম্যান তারপরে আমাদের বোর্ড সদস্য সিও আমরা সবাই পরিদর্শন করছি, কারণ শিলিগুড়ি শহরে বেশিরভাগ যে ছটঘাটগুলো আছে সেটা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ এবং নির্মাণ করবে। এর আগে আমরা কর্পোরেশনের সাথে মিটিং করেছিলাম এবং আমরা কর্পোরেশনকে জানিয়েছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা অলমোস্ট অলই আমরা করব। এসজেডিএ খুব ভালোভাবে দায়িত্ব নিয়ে করে, বহু বছর ধরে আমরা করি, এবং যাতে কোনো বিপর্যয়ে কোনো রকম কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য বহুদিন আগে থেকে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাজ আমাদের শুরু হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় 50% কাজ প্রায় কমপ্লিটও হয়ে গেছে, কিছু জায়গায় কাজ শুরু হবে এবং আমরা 77 লক্ষ টাকা প্রায় আমাদের এবছর খরচা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আমাদের 50 লাখ টাকার আমরা টেন্ডার করেছি, ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়ে গেছে। শিলিগুড়িতে 22টা ঘাট, জলপাইগুড়ি, মাল এবং ময়নাগুড়ি নতুন সংযোজন হয়েছে। এবার আমরা পুরো এই এলাকাতে পুরো ছটঘাট নির্মাণ আমরা করছি। শিলিগুড়ি হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন এশিয়া, প্রায় 1.5 কোটি মানুষ এখানে আসেন ছট পুজোর দিন, এবং যাতে তাদের সুবিধা হয়, পুণ্যার্থীদের তাদের কোনো সমস্যা না হয় সেই জন্য আমাদের যে ছটঘাট কমিটিগুলো আছে তাদের সাথে বসে আলোচনা করে প্ল্যান করে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি নির্মাণগুলো আমরা করছি এবং সবটাই আইন মেনে এবং গ্রিন বেঞ্চের অর্ডার মেনে আমরা করছি। सिंचाई एवं उत्तर बंगाल विकास विभाग राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने ग्रामीणों के साथ केक काटकर सांसद अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन मनाया। अलीनगर क्षेत्र में कालियाचक 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत मोतावाड़ी विधानसभा में मंगलवार रात तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री सबीना यास्मीन, अलीनगर तृणमूल क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद ओबैदुल्ला और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ভালো লাগছে আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের সাধারণ সম্পাদক আজকে আমরা যেখানেই আছি খুব সুন্দরভাবে সেলিব্রেট করছি। আজকে ভালো লাগছে কি দাদাও নিজস্ব বাসস্থানে যেভাবে পাবলিকের সঙ্গে মিট করেছেন এবং আমরাও সেখানে হয়তো আমাদের গ্রামে গঞ্জের মানুষ যেতে পারেনি, কিন্তু সেটা আমরা একটু কর্মীদের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে উপভোগ করার চেষ্টা করছি। আমরা চাই ওনার সুস্থতা কামনা করছি এবং উনি দীর্ঘায়ু হন এবং ওনার গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপে তৃণমূল কংগ্রেস আরও এগিয়ে যাক এই কামনা করছি। কত কেজি কেক নিয়েছিল? কত কেজির কেক আনা হয়েছিল? কেকটা কত পাউন্ডের ছিল? 10 পাউন্ডের কেক ছিল, আরও কেক ছিল। আমরা এখানে সমস্ত কর্মীদেরকে ডাকা হয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে আমরা সেলিব্রেট করেছি, সবাই খুব এনজয় করেছে। হয়তো আমরা অভিষেকদের সাথে ওখানে যেতে পারিনি, কিন্তু আমরা সকলে অভিষেকদাকেই সামনে রেখে আজকে সেলিব্রেট করেছি। কি বার্তা দিতে আমি শুধু একটাই আজকের জন্য ওনার জন্য একবার দোয়া করি আল্লাহর কাছে অনেক দীর্ঘায়ু হন, সুস্থ থাকেন এবং ওনার গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপ দিয়ে যেন দলটা এগিয়ে যায় এই কামনা করছি। বলছি দিদি, আপনি এখানে सिलीगुड़ी सूर्यनगर समाज कल्याण संस्था ने कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आतिशबाजी पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में आम जनता को सूचित किया जाए। मीडिया को संबोधित करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कब और कितने तेज आवाज तक का पटाखा फोड़ा जा सकता है। ऐसे में यह मांग उठाई गई है कि पुलिस सभी को इस बारे में जागरूक करे। সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড শব্দবাজি নিয়ে বেশ কিছু সার্কুলার জারি করেছে গত অক্টোবর মাসের 17 তারিখ এবং 20 তারিখ। মূল বিষয়গুলো হলো যে শব্দবাজি বিক্রির সময়টাও নির্দিষ্ট করা আছে, শব্দবাজি ফাটানো যাবে দেওয়ালির দিন কেবলমাত্র রাত্রি 8টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত, ছট পূজার দিন সকাল 6টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত। 120 ডেসিবেলের বেশি কোনো শব্দবাজি ব্যবহার করা যাবে না। আর যে বাজিগুলোতে আলো ব্যবহৃত হয়
সেগুলো 90 ডেসিবেলের বেশি হবে না। এই ধরনের বেশ কিছু নিয়ম দিয়ে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সার্কুলার জারি করেছে, যেটা প্রশাসনের কাছে ইতিমধ্যেই আছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বিষয়ে যে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, মানুষকে যে সচেতন করা, সেরকম কিছু এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। সেটাই আমাদের মূল বিষয়, যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করা হোক যে শুধুমাত্র বাজি ব্যবহারের নিয়মগুলো মানার জন্য, তাতেই সচেতন হবে। তার পরবর্তীতে আসবে যে এই বিষয়টাকে আরও সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা। আজকে যদি কাউকে বলতে যাওয়া যায়, তিনি তো বলবেন আমি জানিই না কখন ফোটানো যায় বা কী নিয়ম আছে। আমরা জানি গ্রিন ক্র্যাকার্স ছাড়া অন্য কোনো রকমের শব্দবাজি এখন ব্যবহার করা যায় না। গ্রিন ক্র্যাকারে একটা QR কোড সিস্টেম চালু হয়েছে, সেই বিষয়গুলো যাতে সাধারণ মানুষ জানেন, এটার জন্যই আমাদের দাবি। আমরা কমিশনারকে জানিয়েছি, উনি বলেছেন বিষয়টি ওনার মতন করে ওনার পক্ষ থেকে দেখবেন। बिजली के खंभे लगाने के दौरान दर्दनाक हादसे में निजी ठेकेदार के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मालदा के चांचल थाने के दक्षिण पाका मल्लिका पाड़ा इलाके में इस घटना के बाद मातम पसरा है। मृत मजदूर का नाम अबू ताइब, उम्र 35 वर्ष है। इस हादसे में 6 अन्य मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 का इलाज चांचल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। ये सभी उत्तर दिनाजपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। আমরা কারেন্টের পোল তুলছিলাম, উপরে 11,000 ছিল আর নিচে 440 ভোল্ট ব্যাক সাইডে কারেন্টের পোল। এগুলো সিমেন্টের পোল তুলতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি না কতক্ষণ তারে লাগলো না লাগলো বুঝতে পারি না। হঠাৎ সব করে শর্ট হয়ে গেছে, সবাই ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে, বুঝতে পারি না। আমরা ওখানে কাজ করছিলাম, আমরা কজন ছিল? 8 জন না? 8 জন। তার মধ্যে ওরা 3 জন সিরিয়াস। কোথায় তো বললাম ওরা চিকিৎসা চলতেছে। আপনার নাম? সৈয়দ আলী। আপনিও কি সংস্থায় কাজ করেন? হ্যাঁ, আমি লাইনের কাজ করি। শাকির আলী। উনি এসছেন? তা আপনার বাড়ি টেনরি। আমার নাম সৈয়দ আলী। কোন থানায় পড়ছে? থানা। জেলা কি পড়ছে? জেলা উত্তর দিনাজপুর। আচ্ছা, ঠিক আছে। घर से करीब 500 मीटर दूर धान के खेत से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के पंडित पोटा इलाके में हुई। मृत व्यक्ति का नाम कमरुल हक है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कमरुल हक मंगलवार शाम से लापता था। काफी खोजबीन के बाद उसका शव धान के खेत से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। वो रात को मोटा मोटी 10 बजे के बाद घर पे घुसा ही नहीं, तो मेरी बहन बोला नहीं कुछ। मोटा मोटी 8 बजे हम लोग को उठाया, हम लोग गए सब घूमने के लिए। तो हम लोग जाके देखे वहाँ इतना सा बड़ा हाल है, हाल के ऊपर सुता हुआ था। अच्छा, बस वो उसको मार के लाके गिराया, तो घर में मार के जाके उसको सुला दिया। आपको कैसे क्या लगता है कि कैसे क्या हुआ होगा? ऐसे घर में कोई उसको लाके मार के जाके वहाँ सुला दिया। किसी के ऊपर संदेह नहीं आता? अभी तो वो सब हम नहीं बोल सकते ना, अभी मालूम पड़ रहा है। उसको आप बोल दिया है, वो अपना काम करेगा। बॉडी में कोई ये कुछ ऐसा कुछ लक्षण है? नहीं, कुछ नहीं है। अभी देखा है कि गले में थोड़ा कुछ निशान है और पैर में थोड़ा ये फ्रैक्चर है। और गले में क्या चाकू को से मारा? चाकू आपको नहीं मारा, गर्दन घुमा दिया। आपका क्या रिश्ते में क्या? मेरा जीजा जी है। घर का बस पुलिस पता में, ये के बाजू में पड़ोस में ही है। अच्छा, आपका नाम? मसरूफ। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? 6 रुपया में 1 करोड़। वाव, 6 रुपया में 1 करोड किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।